हेलो हाँ भाई नमस्कार कुह हाँ हाँ नाई भाई घर भड़ा मिलू ना भाई टोटाल कटक सारा टोटाल बुली गलुनी भाई हाँ हाँ हौ 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 ठीक अच्छे सबू तो टोटाल कटक सारा जितक सब घर था सब टोटाल बुली दूसरी हेल्ले घर भड़ा कौटी कौटी हाँ हाँ से नुआ बजार भितर को हाँ हाँ कौन की सार ना पेला मास्टर हौ 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 ठीक अच्छे हौ से दब तो से बुढ़ा दब तो से मास्टर दब तो घर भड़ा हाँ हौ 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 ठीक अच्छे हौ 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 ठीक और जदि बा किसी न हाँ जदि बा किसी न दब घर भड़ा ताले तुम ना कहीदेबू कौन हौ ठीक अच्छे हौ हौ भाई रखुच भाई हौ नमस्कार भाई बुढ़ा कौन आगे कौन पूरा बुद्धि पूरा ना नहीं बा खोला अच्छे पूरा खोल 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 कौन इधर कौन घर में ताला पड़ी ना पेलानी भाई कॉलेज में मान बुढ़ा अच्छे ना नहीं बता भीतर आज भाई लोग बुढ़ा सोई ना कॉलेज में बुढ़ा तो किसी तो तार उत्तर मारो मारो देखिए बुढ़ा आउच कि नहीं तार सुनु नहीं ग्रिल वाला बुढ़ा मौसा ओ पेला मौसा अरे कुआ वाला मास्टर मास्टर बेसी सॉरी सॉरी भाई सॉरी बोलिए पेला मास्टर ओ पेला मास्टर हाँ घर भड़ा मिल मौसा नाई नाई कौन घर भड़ा मिल कौन घर भड़ा बा ना 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 मिलियो नहीं मिल नहीं ना ना आमु शंकर बाबू पठाई किए शंकर बाबू सन्या बाबू नाई नाई शंकर बाबू तो शंकर बाबू हाँ हाँ ओहो हो आसा 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 घर चले आस अरे भाई सत्तरे काला अच्छी हाँ हेला हेला तो था था तुम जाओ जाओ हफ्ते वक्त छोड़ मत कर हम जानी जानी खाओ था तुम जानी जाओ जाओ घरे बस 5 मिनट ठाकुरटा बुझी गयो जाओ बुढ़ा तो बढ़िया घर कर हाँ बढ़िया है भाई बुढ़ा दबती घर दबने दबने जीव मुझे कहीं बुढ़ा पर डाउट लगुच भाई तू आज कौन दबने घर बुढ़ा नहीं दब नहीं नदेले बुढ़ा टोटाल गांधी पड़े पैसा पत्र कथा घर बुढ़ा कथा हमर तो सिर 500 आने का चलती हां से रखु बुढ़ा रखु बुढ़ा से छुआ पुकी नहीं ना कौन भाई को दे जी मुझे सुन नहीं बुढ़ा तथापि दब कि नहीं डाउट अछि और देखिया कौन होची अरे बुढ़ा आसु भाई जाओ बस 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 हाँ बाबा कह मो पाखे कि कम थी तुम कह मौसा में आसलु घर गुड़ा कटक बुली बुली सब देखी सारे घर गुड़ा कि कई दबा को नाराज आम कई रोना आम दीटा भाई भाई आम दी सांग रही आम कौन किसी आम बैचलर टका कौन कई जाऊ ना झील पुओ कई ना आम दी जन आम रही घर गुड़ा अच्छा 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 तुम दी जन कौ जाए पढ़ी कहल 8 मौसा मु षष्ठ फेल मौसा मौसा मुठले मुरु जाई मु तुमको पचारि मौसा मोर बूढ़ है षष्ठ फेल आ स्कूल जाए यही थे पढ़ाई घर बड़ा कौन कह मौसा रागंती मौसा मौसा
ହଁ ମାନୁଛୁ ଆମେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଭ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଲୋକ। ବହୁତ ଭଦ୍ର ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ଆମେ ଆପଣ କୋଉ ସାଙ୍ଗେ କିଛି କରୁଛୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ମୋ ପୁଅ ସବୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ପରମ ନାଳୁଆ ତମ ଦିନ ଜଣା ପଡୁଛ ଆଉ କିଏ ପଠେଇଥିଲା ଏବେ ତମକୁ ଶଙ୍କର ନା ଟୋପିଟାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ କରୁଛି କୋଉ ଶଙ୍କର ସେ ଏତେ ଖରାପ ପିଲା ପଠେଇଛି ରହ ମୁଁ ତାକୁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କୋଉ ବାଳ ଛୁଆ ଦିଟା ପଠେଇଛୁ ବେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିସାରିଲେଣି ଆସି ଫୋନ କଣ ଆମେ ଆଇଛୁ ଘର ଭଡ଼ା ପାଇଁ ତମେ କଣ ଶଙ୍କରା କଣ ଫୋନ କଣ କରିଦଉଛ ଘର ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଆମେ ଫୋନ ଦବୁନି ଆମେ ଭାବିଲେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ବୋଲି। ଆମେ ଆଇଛୁ ଘର ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଏଇଠି ଘର ଭଡ଼ା ଆଜି ରହିଛି କଣ କୋଉ ବୁଢା କଣ ଦବନି ତୁ କଣ ସାଙ୍ଗୁ କଣ ମାରିବୁ ବାଧ୍ୟ ନା କଣ ମୋ ଇଚ୍ଛା ତମ ଇଚ୍ଛା ଆଇଛି ମାନେ ଘର ପାଇଁ ଘର ରହିଛି ତମେ କବାଟ ଆମେ ଭାଇ ଆମେ ଯିବୁନି ଆମେ ଟୋଟାଲ ଯିବୁନି ଆମେ ଯିବୁନି ଆମେ ବୁଢାକୁ ଆସିନି ଆମେ ଘରେ ରହିବୁ ଯୋଉଠି ଆମେ ପିଷ୍ଟଲ ଖାଇଲେନି ବିସ୍କୁଟ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ ଆମେ ଘର ରହିବୁ ମାନେ ରହିବୁ ତମ ମନକୁ ଆମେ ରହିବୁ ଦେଖିଆ କିଛି କଣ ହେଇଛି କୁହ ସମାଧାନ କରିବା ମଉସା ଘର ଭଡ଼ା ମିଳିବ ତ? ହଁ ମିଳିବ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ କେତେ କଣ ରେଟ୍ ଫିକ୍ସ କର? କେତେ କଣ ରେଟ୍ ନେବେ ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ନେବି ମାସକୁ ନାଇଁ ମଉସା ହବନି ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କାଟେ କମେଇବନି ତମ ଯାହା ପାଲ ଟାଙ୍ଗି ରହିବ ଟଙ୍କା 500 ଏପଟ ଦାମ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି 500 ଦେଇ 10,000 10,000 ହବ ନାହିଁ ମାନେ ହବ କଣ ନାହିଁ ପାଇଁ ହବନି? କଣ ମନା କରି ମାନେ ମନା 10,000 ମାନେ 10,000 କଣ ହବନି? ହବ ନାହିଁ ମାନେ ହବ ନାହିଁ। ମନା କରୁଛି କାହିଁକି? ମନା କଲା ହବ ନାହିଁ ମାନେ ହବ 10,000 ମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା 5 ଦବୁ ଘର ଭଡ଼ା ଖୁସି ତ ହଁ ବୁଢା ତାହେଲେ କାଲା ନଥିଲା ତାହେଲେ ରୋଲ କରୁଥିଲା ଶଳା ବୁଢା ବେଶୀ ରୋଲ କରୁଛି ସେଇ ବାବା ପୁଅ ବୋଉ ମାରିକି ବାହାରେ ହେଲା ପକେଇ ଦେଇଛି ହଁ ଭାଇ ଯାହା ବାହାର ରଖି ଦେଇଛି ମିଛରେ ହେଲା ଆଇଜ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ଆଉ ନାଇଁ ଭରା ଘର ନେଇକି ହେଲା କାଲା ବୁଢା ନୁହଁ କାଲା ବୁଢା ସେ। ଧର ସହିତ ନେଇ ଧର ଆଉ ଡେରି କର ନାହିଁ କୋପାଡ଼ି ଦେବି ନାହିଁ କଚି ଦେବି ବୁଢାକୁ ଧର ଧର ସର ବୁଢା ଧର ବହୁତ ରୋଲ ଗାଦି ରୋଲ ବେଶୀ ଏଠି ବସ ନାହିଁ ସେଠି ବସ ନାହିଁ
ବେଶୀ ରୋଲ ଦେବୁ ଚଲ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଭାଇ ଯାଉ ଭାଇ मेरे तो एल लग गए मेरे तो एल लग गए हा मेरे तो एल लग गए मेरे तो एल ହାଇ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଆଶିଷ ମୁଁ ଅମଳାନ ମୁଁ ସିପୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଥା କହୁନୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ହେଲା ରହୁଛୁ ଜୟ ନମସ୍କାର ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ପିଲା ମାଷ୍ଟର ପିଲା ମାଷ୍ଟର ଘର ଭଡ଼ା ମିଳିବ ମଉସା ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଳିବ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ରହିବୁ ନାଇଁ ମିଳିବ ନାଇଁ ବନ୍ଦ କର ଗରମ ନାଳ ତମେ ଜଣା ପଡୁଛ ଆଉ ଆମେ ଟୋକା ଯିବୁନି ଆମେ ଯିବୁନି ଆମେ ଯିବୁନି କହିଥିଲା ଆସୁନଥିଲେ କହି ଦେଇପାରିନି 500 ଦେଇ 10,000 ହେଇପାରିବନି 10,000 ହେଇପାରିବନି ଚାଲୁ ଟିକେ ଚାଲ